nobody but you. Nobody but you. Ah, hoy! Nobody but you. Kasi yung sapatos mo, ano? Ano, dali yan. Dali, kaya na. Masayaw ka daw, ha? Nobody but you. Nobody. Nakita si Juan. Yulan. Nakita na sa Yulan. Ay. Nasaan tren? Ano gagawin mo pag may tren? Ah, something ha, tinga. Wala dampanay. Something ha, tren. Oh. Ah, may tren. Ah. One. Tama? 2, 3. Ano gawin mo pag may tren? Oh, ano daw agay mo pag may train? Uy, may tren. Tawag tayo nga. Dali. Ano Uy. agay mo? Tayo na. May Diana, may train. Aha. Tayo na, pingi. Pingi si Tito. Pingi. Ayan. Oh, may tren. O, tinga. Nobody but you. Dali. Ah. Nobody but you. Sig. Sayaw mo na. Nobody but you. Sayaw na. Nobody but you. Oh, ano. Diana. Ano, katito? Sayaw mo na. Sayaw. Yala. Walang daan ah. Nobody but you. Nobody but you. Oh, lagong pwede eh. Nobody but you. Dali na. Dali. Nobody but you. Nilagyan mo sa computer yun. Tama na. Nobody but you. Pakita kay mami yung maganda mong sapatos. Ala. Sa sinelas ka. Nasaan yung sinelas mo?